backbone networks and virtual LANs. So we have 5 categories of connecting device. Okay, recall back what have we learned in chapter 2. We have 5 layers of TCP/IP model: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, application layer. So untuk setiap layer tu ada connecting device-nya. Okay, so those which operate below physical layer, such as passive hub, yang beroperasi di bawah physical layer kita panggil passive hub. And then those which operate at physical layer, we call it repeater or active hub. And then those which operate at physical layer and data link layers, we call it bridge or two-layer switch. And then those which operate at physical layer, data link layer, and network layer, we call it router or three-layer switch. And then those that cover from physical layer to application layer, we call it gateway. Okay. Okay, so first we try to look at passive hub. Passive hub is just a connector which connects the wires coming from different branches. Okay, in a star topology Ethernet LAN, a passive hub is just a point where the signals coming from different stations collide. The hub is the collision points. This type of hub is part of the media. So passive hub ni di mana tempat bertemunya signal yang datang daripada pelbagai station. Okay, so kita panggil passive hub. Passive hub ni adalah part of the cable tu lah. Okay, part of the media. Okay. So next is repeaters. A repeater is a device that operates only in the physical layer. Signals that carry info within a network can travel a fixed distance before attenuation endangers the integrity of the data. So kalau ingat lagi yang chapter lepas saya ada sebut 10 base 2, 10 base 5 dia ada limitation dari segi distance. So kalau kita nak lebih daripada distance yang dibenarkan, contohnya kalau untuk 10 base 5, 500 meters, kita kena ada repeaters. So repeaters receive signal and before it becomes too weak or corrupted, regenerate the original bit pattern. Jadi tugas repeater ni dia berfungsi untuk regenerate balik, menghasilkan semula original bit pattern of the data transmitted sebelum dia menjadi terlalu lemah. Okay, so the repeater sends the refresh signal. A repeater can extend the physical length of a LAN. Okay. So, a repeater does not actually connect two LANs. It connects two segments of the same LAN. So, apa yang you perlu ingat, repeater ni dia bukan bertujuan ataupun berfungsi untuk menyambung dua LAN yang berbeza. Tetapi dia hanya menyambungkan dua bahagian LAN yang sama. Okay, apabila kita nak maximum length, nak distance yang lebih daripada maximum length yang dibenarkan. So the segments connected are still part of one single LAN. Tak boleh you kata you nak connect LAN 1 dengan LAN 2 menggunakan repeater. Okay, repeater ni hanya untuk extend this maximum distance yang dibenarkan. So a repeater is not a device that can connect to LANs of different protocols. A repeater forwards every frame. It has no filtering capability. So repeater ni dia hanya forward sahaja apa yang sampai pada dia. Dia tidak ada filtering capability. Maksudnya dia tak boleh. Okay, contohnya ni nak pergi ke frame ni nak forward kepada device ni ataupun device yang mana satu. Dia tak ada capability tu. Dia hanya forward sahaja apa yang sampai. So next is amplifier versus repeater. Okay, kalau orang tanya adakah amplifier tu repeater ataupun adakah dia tu benda yang sama? An amplifier cannot discriminate between the intended signal and noise. It amplifies equally everything fed into it. A repeater does not amplify the signal. It regenerates the signal. When it receives a weakened or corrupted signal, it creates a copy bit for bit at the original strength. So beza repeater dengan amplifier ni dua benda yang berbeza. Repeater dia akan bila dia menerima signal yang lemah ataupun corrupted signal, dia hanya dia akan regenerate balik signal tu, create copy by copy, bit for bit. Okay,
Tetapi amplifier dia tidak boleh membezakan antara signal dengan noise. Okay? Dia hanya bagi strength pada signal tu. Okay? Tanpa consider signal tu dah bercampur dengan strength. Tapi repeater dia regenerate balik signal asal. Okay? Okay. So katalah ni corrupted signal pass through repeater, dia akan jadi regenerated signal yang okay semula sebagaimana yang asal. Okay, next is active hub. Active hub is actually a multi-port repeater normally used to create connection between station in a physical star topology. Okay, yang ni menunjukkan active hub. Hub yang kita ceritakan masa chapter 1 dulu. Okay. So passive hub does not amplify the electrical signal of incoming packet before broadcasting them out to the network. Active hub perform this amplification. Okay, so beza passive hub dengan active hub. Active hub dia akan perform amplification of the signal. Okay, next is bridge. Apa itu bridge? Bridge operate in both physical layer and data link layer. As a physical layer device, it regenerates the signal it receives. As a data link layer device, the bridge can check the physical MAC address, source and destination contained in the frame. Okay, bridge ni dia berfungsi pada dua layer, physical layer dan data link layer. Dekat physical layer, dia berfungsi sebagai macam repeater tadi, dia regenerate balik signal. Tetapi di data link layer, dia ada satu lagi fungsi, iaitu dia boleh check MAC address, iaitu source dan destination address dalam setiap frame. Okay, so bridge dia ada filtering capability. Okay, a bridge has filtering capability, which means can check the destination address of frame and decide if the frame should be forwarded or dropped. If the frame is to be forwarded, the decision must specify the port. Okay, so bila dia boleh check destination address yang ada dalam frame tu, dia boleh decide sama ada dia perlu forward ataupun tidak perlu forward satu-satu frame. So, bagaimana dia nak decide sebenarnya perlu forward ataupun tidak perlu forward satu-satu frame tu? The bridge will refer to its own table that maps addresses to ports. A bridge should be able to connect LANs using different protocols at the data link layer, such as an Ethernet LAN to a wireless LAN. So, selain filtering capability ni, bridge juga boleh connect LANs. Okay, kalau kita nak connect LAN 1 dengan LAN 2, kita boleh guna bridge. Tapi kalau repeater tadi tak boleh. Okay. Okay, let's see the filtering capability here. Okay. Okay, let's say we have two LANs here, LAN 1, LAN 2. Okay, kita ada dua LAN, LAN 1, LAN 2. Okay, dan ni adalah MAC address bagi setiap komputer dalam setiap LAN. Okay, dan disambungkan oleh two port bridge. Okay, bila bridge ni terima katalah satu frame dengan address let's say 71, 2B, 13, 45, 61, 42. Dia akan block frame tu daripada melalui dia. Sebab apa? Frame tu adalah katalah destination address 71, 2B, 13, 45, 61, 42. Dihantar oleh 71, 2B, 13, 45, 61, 41. Jadi, komputer yang sebelah kiri ni hantar frame kepada komputer di sebelah kanan. Okay. Jadi, bila bridge terima frame yang berakhir dengan 42 ni, dia tidak akan membenarkan frame yang berakhir dengan 42 ni, address 42 ni keluar daripada masuk ke port ni dan keluar melalui port tu sebab destinasinya adalah dalam LAN yang sama. Okay. Tapi katalah dia terima katalah komputer 71, 2B, 13, 45, 61, 41, send data tu 64, 2B, 13, 45, 61, 13. Okay, bila bridge filter address, dia akan tengok berakhir dengan 13 ni, dia akan check dia punya bridge table ni. So, bridge ni address yang berakhir dengan 13 ni sepatutnya keluar melalui port tu. So, dia akan allow
frame yang berdestinasi yang berakhir dengan 30 ni untuk melalui dia, dan dia akan keluarkan melalui port number 2 sebab dia tahu frame tu menuju ke LAN yang berbeza. Okay. Then transparent bridge. Okay, next we look at concept of transparent bridge. Apa maksud transparent bridge? A transparent bridge is a bridge in which the stations are completely unaware of the bridge existence. Okay. If a bridge is added or deleted from the system, reconfiguration of the stations is unnecessary. So, bila kita tambah bridge ataupun kurangkan bridge daripada satu-satu network tu, kita tidak perlu pada reconfiguration of the device actually. Okay, so a system equipped with transparent bridge must meet these 3 criteria. Frame must be forwarded from one station to another. The forwarding table is automatically made by learning frame movement in the network. Okay, loops in the system must be prevented. Okay, konsep transparent bridge ni yang tadi satu, penambahan ataupun pengurangan bridge dalam network tidak mengganggu gugat station. Yang penting frames perlu di forward dari satu station ke satu station. Dan forwarding table tadi, okay, yang ni yang saya tunjuk ni, forwarding table ataupun bridge table ni, dia akan disempurnakan melalui proses pembelajaran oleh bridge tu sendiri. Okay, learning frame movement in the network. Okay. Okay, dan satu lagi, loops in the system must be prevented, dan dia tidak boleh berlaku loops dalam network tu. Contohnya frame, macam contoh nak hantar daripada sini nak hantar ke sini, okay, tak boleh forward ke sini lepas tu balik semula, dia berlaku loop. Okay. Looping ni sebenarnya kalau silibus lama kita akan belajar secara detail, so untuk silibus terkini kita tak perlu cover looping ni. Okay, so saya tak sentuh banyak tentang loop ni. Okay, next kita tengok learning bridge and the process of learning. Okay, kita tengok learning bridge and the process of learning. In this figure, you can see we have 3 LANs. Okay, kita ada 3 LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3. Okay, original bridge table is actually empty. Okay, pada awalnya bridge table tu ataupun forwarding table tu kosong. Okay, permulaan network tu memang kosong. Jadi, macam mana bridge tu, dia tahu dia perlu forward satu-satu frame tu ke mana, melalui port mana. Okay, for example, katalah at first, computer A is sending data to or a frame to D, computer D. Kata A sender, D receiver. So A ni dia akan hantar satu frame keluar daripada LAN 1 ni, dan dia akan frame daripada A tadi akan masuk melalui port 1. Okay, dekat bridge. So bila frame daripada A tadi sampai melalui port number 1, bridge tadi akan take note. Dia akan take note address A. Okay, MAC address A. Ni just for simplification. Sedangkan MAC address kita sebenarnya dalam bentuk hexadecimal, right, yang kita belajar dalam chapter sebelum ni. Tapi untuk tujuan simplification, kita consider dia sebagai A sahaja. So, bridge tadi akan take note address A port 1. Okay. Maknanya, apa sahaja komunikasi selepas ni, untuk A akan melalui port 1. Then, dia akan forward ke, since dia tak ada sebarang info lagi, D tu dia perlu keluar melalui port 3 ataupun port 2, dia akan forward ke semua arah dulu. Melalui port 2 dan port 3. Jadi, once D ni menerima frame daripada yang memang ditujukan untuk dia, D ni akan respon. Dan respon daripada D akan masuk melalui port 2. Jadi, bila dah ada respon daripada D nanti, bridge ni akan take note satu lagi, D2. Maknanya komunikasi daripada D akan melalui port 2. Okay. Macam itulah learning process of the bridge. Dan begitu juga kalau E sends a frame to A. Okay, maksud yang tadi,
sikit saya nak tambah yang tadi, stesen-stesen lain, contohnya A hantar frame kepada D. Masa permulaan ni, bridge ni akan forward melalui port 2 dan port 3 sebab dia tak ada info tentang D lagi. Jadi C, E, F ni bila dia menerima frame daripada A untuk D, mereka akan discard. Akan abaikan mesej daripada A untuk D sebab bukan untuk mereka. Jadi D sahaja yang akan respon. Jadi dengan itu, dalam bridge table tu ataupun forwarding table tadi, D akan dapat info bridge tadi akan dapat info tentang D. So katalah E sends a frame pada A. Okay, bila E send a frame to A, frame daripada E akan masuk ke bridge melalui port 3 dan bridge ni akan take note E3 dan seterusnya begitulah. Okay, that is the learning process of a bridge. Next, kita pergi kepada 3-layer switch. Okay, kalau 2-layer switch, dia perform at physical layer dengan data link layer. Sebab tu nama dia 2-layer switch. Kalau 3-layer switch, dia berfungsi sehingga network layer. Ataupun kita panggil router. Okay. Next, a 2-layer switch is a bridge with many ports and a design that allows better or faster performance. Okay, ni kalau 2-layer switch. Kalau 3-layer switch ni router. 2-layer switch yang kita belajar dalam Ethernet, okay, konsep switch. Okay. A bridge with a few ports can connect a few LANs together. A bridge with many ports may be able to allocate a unique port to each station with each station on its own independent entity. No competing traffic. Yang ni macam kita tengok konsep bridge dengan switch dalam Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet tu kan. Kita tengok macam mana impact dia ke atas speed. Okay, bila kita guna switch untuk Ethernet, satu connection tu akan dapat full 10 megabit per second. Okay, next kita tengok yang 3-layer switch tadi, router. Router is a 3-layer device that routes packets based on logical addresses. So, router ni berfungsi sehingga network layer dan dia ada capability untuk route packets tu berdasarkan logical address. Kalau bridge tadi hanya filter MAC address, router ni dia boleh read ataupun route packets tu berdasarkan logical address, IP address. Router normally connect LANs and WANs in the internet and has a routing table. Dia sama. Ada routing table. Kalau bridge tadi dia ada bridge table ataupun forwarding table, router dia ada routing table that is used for making decision about the route. The routing tables are normally dynamic and are updated using routing protocols. Okay, routing protocols ni kita tak cover lah dalam syllabus kita ni. Mungkin kalau you ambil bidang networking, you akan belajar secara detail. Ada banyak protokol sebenarnya. So, routing table ni pun dynamic. Macam bridge tadi lah. Macam bridge table tadi lah. Okay. So, ni lah router. Okay. Faster and more sophisticated table lookup and forwarding. Okay, next. Look at gateway. Gateway is normally a computer that operates in all 5 layers of internet, TCP/IP ataupun 7 layers of OSI model. So, kalau kita consider TCP/IP 5 layer, kalau OSI 7 layers. A gateway takes an application message, read it and interpret it, can be used as connecting device between two internet networks that use different protocols. For example, a network designed to use the OSI model can be connected to another network using the internet model. Okay, next, we move to backbone networks. Okay, apa itu backbone networks? Okay, recall back, kita pernah lalu benda ni masa chapter 1 itu. Kan kita pernah lukis hybrid network, hybrid topology of apa-apa backbone, bus backbone consists of 2 ring. Okay, so backbone network allows several LANs to be connected. Okay, backbone network ni network yang menjadi tulang belakang bagi several LANs to be connected. In a backbone network, no station is directly connected to the backbone. The stations are part of a LAN and the backbone connects the LANs. Okay, kalau ingat lagi masa saya ajar you all untuk lukis hybrid topology. Okay, saya
saya ada sebut jangan sambung komputer direct kepada backbone. Sebab backbone tu hanya untuk menyambungkan, contohnya a bus backbone connect to ring network. So bus backbone tu hanya sambung 2 ring, dan komputer you sambung pada ring tu, bukan sambung pada bus tadi. Okay. Tu yang maksudnya no station is directly connected to the backbone. No station is directly connected to backbone. Tetapi backbone connect the LANs. So untuk backbone ni biasanya bus backbone. In a bus backbone, the topology of the backbone is a bus. The backbone itself can use one of the protocols that support a bus topology, such as 10 base 5 or 10 base 2. Biasanya 10 base 5 ataupun 10 base 2. Bus backbone are normally used as a distribution backbone to connect different buildings and in an organisation. So bila kita ada beberapa bangunan, kita nak sambungkan LAN di bangunan yang berbeza, kita guna bus backbone lah. So each building can comprise either a single LAN or another backbone. So setiap bangunan biasanya boleh terdiri daripada satu LAN, ataupun dalam satu building tadi tu ada backbone lain lagi. Okay, kalau dalam building satu tingkat tu biasanya mungkin ada star topology yang digunakan sebagai backbone juga. So example of bus backbone is one that connects single or multi-floor buildings on a single campus. Each single floor usually has a single LAN. Macam saya sebut tadi lah, dalam satu tingkat tu biasanya satu local area network. Then each multiple floor building has a backbone, usually a star that connect each LAN on a floor. Setiap tingkat tu dia ada LAN, dan dan keseluruhan bangunan tu biasanya dia ada satu lagi backbone yang digunakan untuk menyambung keseluruhan LAN pada setiap tingkat tu. Then a bus backbone can interconnect this LAN and backbone. Dan LAN antara bangunan tu disambungkan oleh bus backbone. Okay. If a station in a LAN needs to send a frame to another station in the same LAN, the corresponding bridge blocks the frame. The frame never reach the backbone. Macam saya tunjuk contoh tadi. Okay. Okay, contoh katalah komputer dengan address 712B13456141 ni, dia hantar satu frame untuk komputer yang berakhir dengan 42 ni. Jadi bridge bila dia realise kedua-dua komputer tu berada dalam LAN yang sama, dia tidak akan membenarkan frame tu lalu. Okay, melainkan frame tu destinasinya untuk LAN yang berbeza. Katalah 71 to B13456141 hantar frame ke 64 to B13456113. Barulah bridge ni akan benarkan frame daripada komputer yang paling kiri ni, frame daripada komputer yang paling kiri ni akan untuk lalu melalui dia. Kalau tak, kalau hanya untuk komputer dalam LAN yang sama, dia tak akan benarkan frame tu lalu. Okay. Yang dimaksudkan LAN, a bridge blocks the frame. Okay. If a station in a LAN needs to send a frame to another station in the same LAN, the corresponding bridge blocks the frame. Maksudnya kalau sender dengan receiver tu berada dalam LAN yang sama, bridge tu tak akan benarkan frame yang dihantar untuk komputer yang berada dalam LAN yang sama untuk lalu. Tapi kalau dia tak akan, it never reach the backbone. Tapi kalau untuk LAN yang berbeza, dia akan benarkan lalu. If a station needs to send a frame to a station in another LAN, the bridge pass the frame to the backbone, which is received by the appropriate bridge and delivered to the destination LAN. Each bridge connected to the backbone has a table that shows the station on the LAN side of the bridge. So setiap bridge dia ada bridge table ataupun forwarding table tadilah. So the blocking or delivery of a frame is based on the content of this table. Jadi bridge table ataupun forwarding table tadi akan menentukan sama ada satu-satu frame tu dihalang ataupun dibenarkan untuk lalu melepasi backbone. Okay, ni adalah a bridge based backbone with 4 LANs. Okay, setiap LAN ada bridge, barulah dia pergi ke backbone. Okay, lebih detail lah berbanding apa yang kita belajar di chapter 1. Okay, next we move to star backbone. Okay, in a star backbone, sometimes called a collapse or switch backbone. Okay, dia dinamakan switch backbone ataupun collapse. The backbone is just a switch. Okay, sebab apa dinamakan switch backbone? Sebab biasanya kita guna switch untuk
star backbone ni. The switch does the job of the backbone and the same time connect the LANs. Okay. Sebab apa kita guna bridge? Sebab apa kita guna switch? Sebab switch ni lebih sophisticated berbanding bridge. Kalau star topologi biasa, kita guna hub kan. Okay. Star backbone are mostly used a distribution building backbone inside a building. In a multi-floor building, usually one LAN serves each particular floor. A star backbone connect this LAN. Macam yang saya sebut tadi lah, masa explanation bus backbone tadi. Kalau untuk satu bangunan, biasanya kita guna star backbone, dan untuk menghubungkan LAN, setiap tingkat. Kalau bangunan tu bertingkat, setiap tingkat tu ada LAN dia, dan untuk menyambungkan ke semua LAN pada setiap tingkat tu kita guna star backbone, dan untuk menyambungkan antara bangunan LAN di antara bangunan-bangunan tadi kita guna bus backbone. So the backbone network, which is just a switch, can be installed in the basement of the first floor and separate cables can run from the switch to each LAN. Okay. Biasa dia akan ditempatkan di satu tingkat. Okay. Dia akan ada switch kat situ lah. Okay. Dan banyak kabel menyambungkan ke semua LAN tadi. If the individual LANs have physical star topology, either the hub or switch can be installed in a closet of the corresponding floor, or all can be installed close to the switch. Okay, so sama ada LAN untuk setiap tingkat tadi diletakkan di tingkat yang tertentu, ataupun letak di satu tingkat saja berdekatan dengan switch yang menempatkan backbone tadi. Okay, next we move to connecting remote LANs. Okay, apa itu remote LANs? This type of backbone network is useful when a company has several offices with LANs and needs to connect them. Okay, contohnya company yang mempunyai banyak office, dan di setiap office tu ada LAN yang tersendiri. So the connection can be done through bridges, sometimes called remote bridge. Remote bridge sebab dia dipisahkan oleh jarak. Okay, maksud dia tidak berada di satu tempat. So the bridges act as connecting devices connecting LANs and point-to-point network, such as leased telephone line or ADSL lines. Okay. So dia memerlukan talian telefon biasanya. Okay, untuk remote LAN ni. Okay. Point-to-point link ataupun ADSL. Apa itu ADSL? So ADSL ni adalah Asymmetric Digital Subscriber Line. Dia merupakan Digital Subscriber Line teknologi yang membolehkan faster data transmission over copper telephone line. Okay. Okay, next we move to remote LANs. Virtual LANs. Okay, konsep LAN ni bila satu stesen berada dalam LAN tu, dia dikira sebagai part of a LAN. A station is considered part of a LAN if it is physically belongs to that LAN. Maksudnya kalau kita sambung kabel 5 komputer, kita sambung kabel daripada 5 komputer tu pergi ke hub, contohnya untuk star topologi ataupun switch. So kita panggil 5 komputer tadi tu berada dalam satu LAN. So the criteria of membership is geographic. What happen if we need a virtual connection between two stations belonging to two different physical LANs? Okay, contohlah kalau dekat kampus ada dua bangunan, satu komputer di bangunan A, satu komputer di bangunan B. So kita nak jadikan dua-dua komputer tu berada dalam satu LAN. Macam mana? Sedangkan kalau kita nak tarik kabel, macam tak sesuai. Sebab mungkin disebabkan faktor jarak dan sebagainya. So ada satu konsep which is known as VLANs ataupun virtual LAN, means a local area network configured by software, not by physical wiring. So kita boleh juga create local area network menggunakan software, bukan dengan menarik kabel pergi ke connecting device. Okay. Okay. So ni adalah konsep sebelum ni, a switch connecting three LANs. Okay, konsep VLANs ni, the whole idea of VLAN technology is to divide a LAN into logical instead of physical segment. A LAN can be divided into several logical LANs called VLANs. Each VLAN is a work group in the organization. If a person move from one group to another, there is no need to change the physical configuration. Jadi salah satu kebaikan dalam VLAN ni, bila kita perlu
move kita perlu move seorang ataupun satu user daripada satu LAN. Okay, katalah kita nak tukar user blok A tadi, kita nak pindahkan ke blok D. Tak perlulah kita tarik wayar cabut dekat hub, nak sambung ke hub lain pula. Okay, jadi the group membership in VLAN is defined by software, not hardware. So semua tu boleh kita configure melalui software sahaja. Okay, so any station can be logically moved to another VLAN. Jadi dengan mudahnya kita boleh buat configuration nak pindahkan mana-mana komputer daripada satu VLAN ke satu VLAN. All members belonging to a LAN can receive broadcast messages sent to that particular VLAN. So dia sama sahaja konsepnya kalau kita nak share apa-apa. Macam contohnya dalam satu lab, bila kata di meja lecturer tu, di komputer lecturer tu, dia nak share satu file, dia boleh buat send terus ke semua komputer dalam lab tu yang berada dalam satu LAN. Jadi konsep VLAN pun sama. All members belonging to a LAN, VLAN can receive broadcast message. Okay. So VLANs create broadcast domain. Macam saya sebut tadi lah, bila kita nak share apa-apa, kita boleh broadcast je. VLANs group station belonging to one or more physical LANs into broadcast domain. The station so VLAN ni kita boleh create walaupun orang tu contohnya secara fizikalnya, katalah satu komputer berada dalam LAN 1, satu komputer LAN 2, satu komputer lagi berada dalam LAN 3 secara fizikalnya. Tetapi menggunakan software VLANs, kita boleh jadikan mereka berada dalam satu virtual LANs dan kita boleh share apa sahaja. Sebab mereka berada dalam satu broadcast domain. So the stations in a VLAN communicate with one another as though they belong to a physical segment. Sama sahaja, seolah-olah communication tu berlaku dalam physical LAN. So how to determine VLAN membership? Kita boleh configure berdasarkan port number dia, ataupun MAC address, ataupun IP address, ataupun multicast IP address. So advantage of VLANs in terms of cost and time reduction, physical reconfiguration takes time and is costly. So macam saya kata tadi lah, kalau kita nak consider dari satu blok ke satu blok, kita nak hubungkan dua pengguna yang berada dalam dua blok yang berbeza, kita nak tarik wayar macam tak sesuai. Okay, mengambil masa. Contohnya kita nak buat satu projek yang memerlukan satu jangka masa yang pendek sahaja. Tak berbaloi untuk kita tarik wayar, create satu LAN baru secara fizikal. Okay, instead of physically moving one station to another segment or switch, it is much easier and quicker to move it by using software. Second advantage of VLANs, creating virtual work group. For example, professors working on the same project can send broadcast message to one another without the necessity of belonging to the same department. Katalah dua pensyarah, dua profesor, ada projek. Satu masa dia projek dengan, katalah A ni projek dengan si B. Kemudian satu masa lain pula A ni projek dengan si D. Jadi kalau dia nak create satu network, tak perlulah nak tarik wayar daripada komputer masing-masing, pergi ke hub, pergi ke switch. Okay. Just configure melalui software sahaja untuk setiap project. Okay, dan security, people belonging to the same group can send broadcast messages with the guaranteed assurance that users in other group will not receive this message. So, itu adalah kebaikan ataupun advantages of VLANs. So by that we finish our syllabus.